تم اطلاقه في 2021 في sa version ديزل. اليوم كيا كتقدم لنا اون فيرسيون هيبريد ديال لو نوفو سورينتو في اون فيرسيون 4.2 و 4.4 ديال 7 البلايص. اول شيء كيلفت الانتباه في هذا الجيل الرابع ديال لو سورينتو هو لومبلور دو لا ترانسفورماسيون كي لا سوبي. تصميم جديد بالكامل، اون نوفيل بلاتفورم، والداخل حتى هو تغير بالكامل. بخلاصه كلشي تغير، بقى غير الاسم لنفسه. بما ان ليبريد ولا كياخذ دو بلوز اون بلوز دو بار دو مارشي، فخدينا لا فيرسيون هيبريد ديال لو سورينتو باش نجربوها في لي زيسي دو ماتان اوتو، فخليكم معنا. Avec ses 4,81 m de long et son style très massif, on a l'impression d'avoir devant nous un SUV américain. En effet, le Sorento تغير بالكامل و il a adopté un style plutôt costaud. القدام عندنا des feux à LED assez rectangulaires avec une signature lumineuse qui dérape vers le bas pour former en quelque sorte le cadre de la grande calandre en nid d'abeille. بطبيعة الحال عندنا le nouveau logo de la marque Kia et un pare-choc assez costaud et agressif في نفس الوقت. في الجنب le design est assez brut, mais il y a ce découpage à l'arrière qui a un peu de style. Les jantes sont de 19 pouces et les vitres arrière sont teintées. أما بالنسبة للور عندنا des feux assez carrés اللي مقسمين على جوج et un pare-choc costaud بحال القدام. Dakhel, la première impression qu'on a, qu'on est bien équipé et tout est à côté. L'ergonomie a bien été pensée et tout est à portée de main du conducteur. On a le panel qui est composé les écrans, l'instrumentation numérique de 12,3 pouces et l'écran tactile de 10,25 pouces. La climatisation est à commande physique, ce qui reste pratique. On a le chargement par induction du téléphone, des prises USB et juste à côté, le bouton des sièges avant, chauffant et ventilé. Le levier de vitesse sous cette forme qui offre plus d'espace dans la console centrale. On a le sélecteur des modes de conduite qui sont en nombre de 3. On a d'autres boutons comme le volant chauffant, auto-hold, et l'arrière d'Alik, ou un grand accoudoir avec un espace de rangement énorme. L'espace à bord, n'en parlons pas. Le قدام, on est bien installé. La deuxième rangée qu'Alik. Et la troisième rangée est assez spacieuse, au quatrième un petit espace de coffre. Et sans les sièges de la troisième rangée, le coffre affiche un volume de 616 litres. À de la finition exécutive plus est, je dirais, suréquipée. Il y a le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie, le système d'affichage vidéo des angles morts, le système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons, le GPS, l'accès et démarrage sans clé, la deuxième rangée rabattable électriquement, la caméra 360 degrés, le coffre électrique, le toit ouvrant panoramique et l'arrière d'Elk. في المغرب لو سورينتو متوفر كيف قلنا اون ديزل بلو بلوك 2 litres 2 de 202 chevaux وأون hybride اللي هي لا فيرسيون دي سي ديالنا. تحت لو كابو عندنا ان بلوك اسانس 1 litre 6 et un bloc électrique de 60 chevaux اللي كيعطيونا une puissance combinée de 230 chevaux. هاد l'hybridation كتعطينا un démarrage doux et silencieux وكتقد تمشي في المدينة en électrique à 100% في une courte distance تقريبا واحد 2 km. Tout en optimisant bien sûr la consommation. ولكن une fois كتفوت les 30 km/h ou là كتحتاج développer plus de couple, enfin le moteur thermique qui déclencha pour bien sûr prendre le relais. Les 230 chevaux sont là, ولكن ما خصكمش تنتظروا des accélérations sportives ou là des relances énergiques, mais plutôt une réserve de puissance largement suffisante pour dépasser مثلا في l'autoroute. بالنسبة لسا consommation من خلال تجربتنا en consommation mixte تقريبا ما فاتتش 7 litres au 100 km. بالنسبه للوطوروت فكتقد 3 ل 8 لتر، الشيء اللي مزيان بالنسبه لان تيل غاباري دو بلوس دو 2 طن.
بصفة عامة لو نوفو كيا سورينتو كيقترح ان بون ديل. سي ان غرو فييكول فاميليال بيان ايكيبي بيرفورمون اي كونفورتابل. اما بالنسبة لا فيرسيون ديزل اللي جربنا اليوم فكنظن انها اون بون التيرناتيف لي موتور تيرميك، خصوصا ان الفرق ديال الثمن ديال الهبريد مع ديال المازوت ني با انورم دو تو. كتبدا حاليا اون بروموسيون ب 470 الف درهم. وصلنا لنهاية التجربة، موعدنا قريبا في حلقة جديدة مع طوموبيل جديدة في لي زيسي دو ماتان اوتو.